Happy week start na mga higalag, mga kaigsuunan. Mula sa bulwagang tahanan ang ato ang pagsibiya bago na sab kita nga lesson karon, og pinali na kita karon sa ato ang second quarter, no. Magtapos na kita sa ato ang second quarter, kaya niya gani kita sa ato ang ika-26 nga weeks kita karon, no. 26/52. So ato ang memory ticks, ato ang pagabasahon na ining pag-unato nga lesson. Oy, Jonah mo itong memory ticks. Jonah 1:9 ng KJV nga version. So he said to them, I have you, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Jonah 1:9, morning magpapaila-ila niya katong panahon ra bagid ni sa storm, no. So welcome na kita sa ato ang pagpamalandong Bible study and a lesson. Study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will Gospel Sahib Theology Edition con 7 parts. Atong textual audio bisolid na itong presentation. So introduction start na dayon kita. I-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza. Sunday, John 22. Happy Sunday mga higalag, mga kaigsonan. Sa John 22. So lingiay yung mga kalendar diha nga gabitay. Kay last week na kita sa ato ang John karon, no. Next week sugat man sa ato ang July, no. So makita diha sa inyong mga kalendaryo gapula ang ato ang John 22 kay Sunday, no. So ania sa ato ang second to the last nga Sunday sa ato ang June. Kaya doon na siya 5 ka Sunday, no, og 5 pod ka Monday ang ato ang June. So second to the last pa siya ato ang June 22. Oy, open ang inyohang mga Google Calendar para makita sad nato ang pizza. Gilinginan rin, no, John 22 Sunday. Nakitay holiday karon nga semana. Sa June 27 sa asa man ni kuani kining Muslim kay Aman Zadid tentative og Muharram tentative, sige man tentative, no. So sa Muslim siguro na siya. So manato ang lantaw kalendar, bantay panahon dayon kita. So general pad advisory ato ang warning ug atong high nga temperature 32 degrees, ang lowest nato 22, kaulapan cloudy. Galaw kita sa ato ang adlaw. Ato ang dawn 4:57 AM. Sunrise nato 5:20 AM. Ato ang sunset it will be dark, no, 5:29 PM. Ug ato ang dusk 6:22. So ato ang sunrise basig nag-usab siya, no.
Wala ra maura ni tanan. So mao kana ang ato ang paglantaw sa ato ang galaw sa adlaw. When situation. Uy, kusog-kusog man hangin nato karon. 13 km per hour. Pero hinay pa karon sugdan, no? Dos, 5, 10, 11, ang 13 dito sa alas 2 atong hangin, no? 13. Yeah, 11. 10. Isa ra pod sa 8 ra pod, no? 10, 5, 5, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, balik ugma alas 6, 3 kuno, no? So mao kana ang atong galaw sa ato ang hangin. Galaw kita sa ato ang tubig. Ato ang tide forecast. So ato ang tide forecast sa Sunday, June 22. Low tide, high tide, low tide, high tide, AM, PM, PM. 7 o'clock AM. So low tide siya sa Gaina, alas 12:31 AM, 0.54 meter, 1.77 feet. High tide siya, unya po taod-taod, no? 7:38 AM, 1.52 meters, 4.99 feet. Uy, habog-habog kay hapit mo 5, no? Ang feet. Bantay mo diya sa mga ligo, ha? Kaya mo laom ra ba sa iyo, ra ba karon pa lang pagtugpan pa lang sa dagat, no? Laom na. Amping to save lives. Tapos low tide siya, niya hapon, 3:22 PM, 0.1 meters, 0.33 feet. High tide siya, 0.49 PM. High tide siya sa alas 9:42 PM, 0.75 meters, 2.46 feet. So, mao ka na ang ato ang tide forecast, no? Sa ato ang high tide ug low tide, low tide, high tide. Dili kita sa ato ang hourly nga forecast. Aduna kita sumada total nga precipitation karon 40%. High nato 32 degrees, ang lowest 22. Kaulapan cloudy, general flood advisory, no? So karon nga temperature 25 degrees Celsius sa alas 8:27. Alas 9:28 degrees Celsius with 20% precipitation. Sa alas 10:30 degrees with 20% precipitation. Sa alas 11, alas 12, 31 degrees with 30 or 40% precipitation. Sa alauna, 32 degrees with 40% precipitation. Alas 2, 31 degrees Celsius. O sa alas 3, 31 degrees Celsius. So sa alas 2 na ay 40% precipitation. Ag sa alas 3 wala daw. Sa alas 4, alas 5, 29 degrees Celsius with 30% precipitation. Sila duha, no? Tapos sa alas 5, 28 degrees Celsius, alas 7, 27 degrees Celsius. Sa alas 8, alas 9, 26 degrees Celsius with 30 o 40% precipitation. Sa kagabion, ato ang alas 10, 25 degrees na ako na precipitation diri, 40% sa alas 11 o alas 12, 24 degrees Celsius. Naghihapoy precipitation 40 o 30% precipitation. Sa alauna, alas 2, alas 3, 23 degrees Celsius na ako may precipitation diha nga 20%. O atong lowest nga temperature
ang ato ang 22 degrees Celsius dito sa alas 4 kadlaw, no, bukas nga ugma, bukas nga kadlaw. So mao ka na ang atong galaw sa atong adlaw. Dili kita sa ato ang panahon sa lokal. Sa ato ang national, wala gihapon kita advisory. Atong Pacific, Atlantic, International nato nga storm hurricane updates. So disturbance na lang pod ang nabilin. Pero ato lang taon ato ang pas nga hurricane storm. Kusog gito si Kuan Eric, oh. Makita diri si Hurricane Eric nga naga-duration siya og 4 days. Ang iyahang kakusgon naka-signal number 4 si Hurricane Eric, no? Nga max wind niya 231 km per hour. So mao na ato ang pastor nga bag-o si Eric. O nya sunod si sa Pacific na siya. Dalela. Tapos si Cosme, Barbara ug si Alvin. So sa Pacific na to nga storm na anay 5 ka storm sa ato ang Pacific Ocean, no? Sa ato ang nasod wala pa kita ginilabay nga storm, no? Naana po kunoy disturbance sa ato ang Mexico. Balikan na po, bising bagyo na, no? So ang disturbance, agoy kusog man. 0% in 2 days, 70% in 7 days. Mahimo na po ng bagyo, no? Sige na lang gid sila dito, Sa balita diri. Kuha na. Ready for the storm. So mauna ang ato ang the storm nato nga portion. Sunod, select kita sa Israel kay nagipakita ni kabayan dira social media og ang versus reality. Binili kita sa ato ang reporting, no? Sa ato ang pagsilip sa Israel, ang bayan nagpakita ang social media og sa reality. Normal lagi hapon sa reality, no? Realidad. No, kasi sorry sa Jerusalem sa gabi. So kang pastor, ato tanawon kang pastor. Sa entry ni Pastor dire Ben Gurion International Airport, Israel. Touchdown. Okay pa man nagigihapon. So na yung post. Yung sobrang sipag ng mga Pinoy sa Israel, 2:30 AM pa lang. Igising na lahat, sabay-sabay pa. So, sa ato ang travel vlog. View Night Israel, normal gihapon. So kanara atong sa Israel, no? Ato ang hub channel Sabado man kadto. So live hope day sa dinagat. So kanara diri kita sa ato ang katikaran.
best SDE nato nga report, no? Ato ang best per Sabbath School, Divine o afternoon nato nga program. So sa to ang best per, ang nagwali sa to si Brother Carlo dito Fernando, no? Atong Ped Scholar nga theologian. Tapos sa ato ang EY, special program kita, no, kay Father's Day kibali nga program. Pero ang gadala ang Dorcas, no, nga department. Pero man ang programa gisugdan alas 8 gisugdan, no, sa atong masong leader. Welcome, opening song, opening prayer, secretary's report. Si Maris nag secretary's report, no, special song. Nya interview portion sa katong father and son and daughters, no? 8:30 nya pag 8:50 intermission song. Sila si Ritz, no, si Ritz father daughter. Galis ang study alas 9:11. Study by class, tapos gaman ang lesson study, ga-closing song, ga-closing prayer. Acknowledgement time, 9:54, no? Ato ang superintendent si Ma'am Sandelia. So sa ato ang divine worship, ato ang leader ay duha man dito, no? Sila Bridget Solon, Ma'am Dorcas. Introit, opening song, invocation, welcome call to worship, and there's a sorry prayer, atong stewardship, no? Tapos scripture reading, message and song, the journey ko, no, brothers. Introduction of the speaker si Pastor Pangan, o a message sa ato si Pastor Jonel Perin, yang giwali ang ato ang sa sanctuary, no? So katong mga sulod sa sanctuary nga handura lang kan Jesus Christ. Makita ko noon na ang offerings, sunod dayon to ang vessel katong labarer, unya sa sulod makitong showbread katong tulo ko, no, tapos ang pinakalas kato ang most holy place, no. So daghan pa to iyang mga padasig. Tapos nahuman iyang wali ga closing song as lusin na to kapin, no. Tapos ga closing prayer or benediction. So sa atong afternoon nato nga program, sugod sila alas 2 para sa ato ang Bikak Bible quiz, no, na si Ma'am Tam. Murag ko anto yung quiz about gihapon to sa crossword ba to nga basol, no. So taas na siya kay 2:15 iyang quiz tapos niya 3 naman 11 kapin ga presider si Lyram lagi presider, no. Niya opening prayer, special song visions, no, nga theologian. Tapos interview portion for the fathers, mga father punto pang interview, no. Sila ni si Cyril Ode ang interview. Tapos children time ug ang deacons, no. Tapos ang appreciation na dayon sa tong Mapel Scholar ang appreciation for 39, no, pasalamatan sila by department.
Tapos na dedikatory ni Pastor Pangan. Closing song, closing prayer, 5:39 nahuman na ito ang programa, no? Sa ito ang Sabbath day kibali nga worship ang best SDA. So kana na ang ato ang katikaran, atong kadalanan kakanalan. Dito gihapon sa ato ang sa core, no? Wala pa magihapon to siya na plain. Dito sa syudad, punta na kalabay dito dapita. So maghanay na kita, kay di na kita malangan, karon kay nalangan na. Welcome na dayang kita sa ato ang paghanay, no? Sa ato ang second quarter this year 2025. Last na kini nga topic 13/13 nakita no nini. Uy, mamalit na pud lesson, no? Ato ang series karon Image of the End. O yeah, ato pagatunan sa Sunday ang The Reluctant Prophet sa Sunday's Marathon lesson karon. So kana ka mo sa tong website na linking nato diha, no? Na Spotify account natin. Kung inyo na i-click, no, malargon dito sa tuang platform sa ato ang Anchor, na po dito ang click sa ato ang Spotify, no? Kung inyo i-click, subscribe and follow sa atong Spotify nga account. Tapos na po YouTube na ato nga account natin. Kung inyo i-click, no, subscribe and follow sa ato ang YouTube nga account. Na-home para sa ato ang less. O welcome kita sa ato ang satsan nga pagtuon, no? Ngahan ay John 21 to John 22. Ato ang first part nato. Ato ang stewardship nato nga devotional reading o Bisaya kita, no? Ang English ani notorious student is baptized. O ang Bisaya, notorious nga estudyante, no? Nga bautismuhan kibali. So ato ang second part, atong devotional sa atong mga youth, no? Desire of Ages. Sa atong desire of Ages. Chapter 33 na kita, who are my brethren. So ato na siyang pagatunan ang chapter 33 sa iyang verse pages nga DA 321.3 to 322.2. Sobrang upat na siya ka paragraph. Tapos ato ang third part, devotional for all, basin malimot ta sa John 22, kita ito ng Adventism in Time of War, part 5. Tapos ato anak siya nga mga Sabbath school, no? Devotional, first, second, ug third. Atong mga Sabbath school, atong 4th, 5th, ug 6th na ito nga part, no? Ato ang mag-report na punta. So diyan kita sa ato mga Sabbath school, ato ang paghanayon, no? Ato ang Sabbath school sa inverse, Sabbath school sa mga senior youth nga professional, at ang second quarter back to the altar. O last na ito nga topic sa ato ang second quarter, atong lesson 13, kita itulan altar call sa John 21 to John 27. Ani ato ang pagatunan. Sa Saturday, John 21, sa portion nga instruct, inscribe, God's Salvation. Sa Sunday, John 22, sa portion nga English. At turning point sa Monday, John 23, sa portion nga interpret, called
Togo. Uy, cool Togo. Sa Tuesday, June 24, alam natin, alam na lahat ang in-speak. Sa Wednesday, June 25, sa portion nga invite. O ang title, Blessing of His Presence. Sa Thursday, June 26, portion nga insight. Ang title, A Divine Appointment. O sa Friday, June 27, ato ang inquire, paghusay, no? So, manatong pagkatunan sa Saturday og Sunday karon. Dapat sa atong fifth part, sabat ko sa ato ang mga junior youth nga murag mahantong. Ato ang second quarter, boundless freedom, ug ang lesson 13, use to be as and has beens. So ato pagatunan sa Sabat, no, ang Jan 1 John 1:1-4. O sa Sunday, Matthew 28:18. Oy, tanan kagahom gihatag, no, sa Diyos. Tapos ato 6 part, sabat ko sa ato ang mahamtong, ato ang second quarter nga team, precursor of prophecy, allusion, images, ensemble. O ato pagatunan karon sa lesson 13 ato, no, ang images of the end. So atong mga pagkatunan, atong i-report. Sa Saturday, mauna, no, atong series ang images of the end. Sa Sunday, John 22, reluctant prophets. Sa Monday, John 23, a work of repentance. Sa Tuesday, John 24, Bethsheba, peace. Sa Wednesday, John 25, the drying of evaporates. Tapos sa Thursday, John 26, Cyrus the Anointed. O sa Friday, John 27, further taught. Ang teacher's comment, no? So, muna natin pagkatunan karon sa Saturday o Sunday. Mana ka na atong mahanay. Okay na itong mga paghanay pagtuon gihatod ka nato sa itong manubos ng atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and all Spirit, ito gigigan sa Grabang Adventist Youth. Prayer 10, ito small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, tal members and involvement, personal ministry, tikas will diglig kong lam, ligatos visionary and preachers. Ato ang mga buhat, no, ang Harvest 25, atong makaani kaasi anya nakitay wali karon nga semana, no, sa Harvest 25 kuno gihapon na siya, no, tapos sunod semana naapod gihapon ato nag yung ka-steward sunod semana, no, kay karon murag small group ra siya, no, karon nga semana. So ato pasalamatan magahom nga Dios nga nihatag sa kayginan napadayon tag panglandog sa iyang bulanon nga mapulong, iyang pulong may gahom. Ato kalanon, bread of life, living water, source of life, lagad of love and justice. Ato as precursor, no, of prophecy. Ato pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan sila atong mga contributors, ato mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-tag, tig-mention, tig-share. Magkakapian sa atong mga video link basta sa video maka-reviews ng video makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading nato sa Facebook Live, nato sa YouTube channel, atong radio online sa ato ang podcast sa atong Spotify. Ang ato ang process largo kita sa ato ang live, no, live of the hour YouTube nato. Subscribe and follow bago kita nga image list diri, oh. Dito gihapon Egypt gihapon nga kanang picture, no. Subscribe and follow sa ato ang YouTube channel Bible Reading Marathon Journey 2022 make story make play, no. Atong live time, live time na karon pero wa pa ka live. 10 AM to 12 over high noon.
Tapos kahuman sa atong live atong Dark Trainer Bible Study Center makapaminaw kita og ato the review of the day no 326-426 729-9211 atong week review of the day tibok na to nga adlaw sa ato ang Friday og ang year review of the last year karon kini Sunday, Monday ug Tuesday. Aman sa atong mapag-review radio no. Subscribe and follow sa atong Spotify nga account, Spirit Starcaster Podcast Channel, o sa ato ang YouTube Music, no? I-add ang RSS-TPS://anchor.fm /D40-42 podcast. So, inana na, add ang ato ang account sa ato ang YouTube Music, atong downloadable link diri, wala man siya na plaster, no? Ato wala lagi. So, magasugod na kita, magampo na kamo, magampo kitang tanan. Sige na prayer, silent ka prayer, sir nga prayer, prayerful. Mampo kita. Amahan namo nga na sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhiay imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon. Sa langit, hatagi mi karon sa pagkaon mo tagadlaw, sa ilo akong sutang sa ilo man sa lakotang kanamo. Ayaw kami itugyan sa anulay, kundi luwas sa kami gikan sa dautan, kay mo ang gingharian ug kang himaya, hangtod sa kanturan. Amen. Yes, magabasa kita sa ato ang Bisaya, no? Nga story kay gibasa ra ba ni sa ato ang pulpito, no? Ang notorious student is baptized sa Bisaya gibunyagan, no? Ang isa ka notorious nga estudyante, Lucas 1:37 ato ang ethics. Kay sa Dios wala imposible, amao day way posible, no? Samtang si Mondia, taga sa man taga India. India. Nagpadayon sa iyang BA degree sa theology sa Salasi University of Zimbabwe. Ay, Zimbabwe maday nino theology, narba tay mga theologian nga mga kabatan-una, no? Mag-graduate ko na sila sa next year. Naga-field scholar kay bali sila, unya na sila dito sa ato ang church, no, nga area. Si anhing Dr. Cornelius Tandeko usa ka inila nga ebanghelista ug leader simbahan nagpahigayon sa usa ka semana nga espirituhanong pagpasiugda sa campus. Si Mondia inubanan ng iyang asawa og ilang duha ka batang lalaki naglangkod luyo sa laray simbahan. Usa ka dapit nga gitagana alang sa mga ginikanan nga adunay mga anak. Matagabi samtang sila naglingkod sa simbahan nga naminaw sa makabibihag nga mensahe adunay usa ka batan-ong lalaki sa ilang atubangan. Kinsa kanunay nagigsulti og na nga tawa uban sa iyang makauban, mga pasaway, no, tawa ra ko, no, naminaw na realisar ni Mondia nga kon hindi nagbag-o ang pamatan-on nga lalaki. Oy, nahiligay nun. Damo nga tao lakip ang iyang kaugalingon nga hindi makabenepisyo sa mga mensahe nga genbantala kay banha man, no? Kini nakaaghat kang Mondia sa sugod sa pag-ampo alang niining batan-ong lalaki. Apan ingon o sa kanunay niyang pag-ampo mas gipakusog sa batan-ong lalaki ang iyang makabalda nga kinaiya sa wala pa matapos ang semana. Atol sa pag-apilar ni Dr. Mandeko alang sa mga panambong nga dawaton ni Jesus pinaagi sa bautismo. Natingala si Mondia sa pagkakita sa samok nga batan-ong lalaki nga may barog og may lakaw sa tubangan
Nagunahuna si Monjia kung seryoso ba ang ulitaw. Pagkasunod adlaw mibalik ang batan-on sa iyang naandang lingkuranan. Apan ining higayuna, lahi ang iyang pagawi. Hilom siya naglingkod, namati pag-ayo, og sa daghang nabautismuhan. Atong mga eskwelahan adunay importante nga papel sa pagpapaila sa batan-ong kang Hesus. Kinahanglan lamon kini nga mga eskwelahan bisan diin. Apan ang pag-establish nini nanginahanglan og daghang kapanguhaan sa panalapi. Ug ang apila hinaot nga magpadayon kita nga madagayaon sa paghatag sa atong base nga porsyento sa mga halad, ang mga halad nga saad. Ang daghan pang batan-on nga mianhi aron magtuon sa atong eskwelahan, makat-on ni Kristo Jesus. Grabe na nga na-impact ba no? Bising sagoy-sagoy na to sila maminaw sa wali. Pero naigo man to yung isa ka notorious kono no. Nga magbanha-banha siya pero pag tawag og baptism na-change siya giusab siya no. Og sa utro niya nga pag-ingkod hilom na kuno kaayo siya no. Muna ang buhat sa balaang espiritu no bisan palagi kanang murag wala siya pakialam ba amot nga nung niadto siya dito. Alo. Wag siya siya kagatawa. Alo. Siguro ila na nga makapaminaw pero kontra ang iyahang panindigan no katawan ra no. Pero galihok ray ang balaang espiritu sa iyahan no sa pagtawag sa baptism, di ba? Gipili siya no nga modawat kang Jesus Christ. So mao kana pagbasa nato sa Bisaya nato nga edition sa ato ang Steward Sip. Ang sunod oportunity nato nga Bible reading no kadtong sa teksto nga nothing impossible no sa 1 John ba to no. So lago na kita sa ato ang second part sa atong desar. Ato desar of ages magbasa na kita English no. Chapter 33, Who are my brethren? O niya mabasa ni nga mga senaryo sa Bible sa Matthew 12 verse 22 padong sa 50, Mark 3:20 verse 35. So nagkayo kanayon, it was just before Jesus had a second time performed the miracle of healing. A man possessed, blind and dumb, and the Pharisees had reiterated the charge, casted out devil through the prince of devils. Sa Matthew 9:34, Christ told them plainly that an attributing a work of the Holy Spirit to Satan. They were cutting themselves off from the fountain of blessing. Those who had spoken against Jesus himself, not discerning his divine character, might receive forgiveness, for through the Holy Spirit they might be brought to see their error and repent whatever the sin. If the soul repent and believes, the guilt is washed away in the blood of Christ. They who reject the work of the Holy Spirit is pleasing himself for repentance, and faith cannot come to him. It is with the Spirit that God's work upon the heart. When men willfully reject the Spirit and declare it to be from Satan, they cut off the channel by which God can communicate with him. When the Spirit is finally rejected, there is no more that God can do for the soul
The Pharisees, whom Jesus spoke this warning, did not themselves believe the charge they brought against him. There was not one of those dignitaries but had felt drawn toward the Savior. They had heard the Spirit voice in their own heart, declaring him to be the anointed of Israel, and arguing them to confess themselves as disciples in the light of his presence. They had realized their unholiness and had longed for a righteousness which they could not create. But after the rejection of him, he will be humiliating to receive him, the Messiah, having set their feet in the path of unbelief. They were too proud to confess their error, and in order to avoid acknowledging the truth, they tried with desperate violence to dispute the Savior teaching. The evidence of his power and mercy exasperated them. They could not prevent the Savior from working miracles. They could not silence his teaching, but they did everything in the power of misrepresent him and to falsify his word. Still convicting his Spirit of God followed him, and they had to build up many barriers in order to withstand its power. The mightiest agency that can be brought to bear upon the human heart was striving with them, but they would not yield. It is not God that blind the eyes of men or harden their heart. They sent dim light to correct their errors and to lead them in safe paths. It is by the rejection of the light that the eyes are blinded and the heart hardened. Often the process is gradual and almost imperceptible light comes to the soul through the word, through his servant, or by his direct agency of his Spirit. But when one rays of light is disregarded, there is a partial benumbing of the spiritual perception, and the second revealing of light is clearly discerned, so the darkness increases until it night in the soul. Thus it had been with this Jewish leader. They were convinced that the divine power attended Christ, but in order to resist the truth, they attributed the work of the Holy Spirit to Satan. In doing this, they deliberately chose deception. They themselves to Satan, and henceforth they were controlled by his power. Makontrol na Satan, no? So, muna kita second part, largo kita sa ato ang third part, atong devotional for all. Baasin malemotal is we forget, libro atong gamito, no? Para masakto ato ang mapagbasa. John 22, Adventism in time of war. Ato ang kaitig sa Matthew 12:12. Uy, memorize, no? And KJV, it is loophole to do good on the Sabbath. Matthew 12:12. Uy, memorize day siya, no? Kay garahan ra bagid kasagaran favorite yun sa mga batan-on diri gid sa udto-udto, no? So udto kay bali alas 12 sa udto buntag napoy alas 12 sa tungang gabi, no? O 12 sa Mateo, no?
it is lawful to do good, no? On the Sabbath. So mamaw day gihapon ni kunik lagi hapon ni sa kanang kuan ba? Ato ang 10 Commandments nga remember the Sabbath day to keep it holy, no? Sa Exodus man na, pero naayang update niya sa bag-o parihag number Matthew 12:12, no? It is pwede na memorize sa atong mga kabataan, no? Idugang sa ato ang mga memory verse. It is lawful to do good on the Sabbath, no? So ato ni basahan ang iyahang insight. So said Jesus, in regard to act of mercy on the Sabbath, the principle would eventually unlock the answer to the Adventist quandary over how to serve both God and earthly government during times of war. Meanwhile, we should remember that no draft law existed in the United States until March 1863. Also, we should note that no nation at the time had non-combatant or combatant option for military service. A person in the military was automatically combatant. The conscription law passed in March 3, 1863 let draftees find substitute if they could pay a fee to use in the procuring one. The Adventist Church aided its member to raise the fee, no? But July 4, 1864 saw a revision of the draft law stating that only those at the point the recently established General Conference of Seventh-day Adventists went on record as being non-combatant denomination. On August 3, the state of Michigan granted the new denomination non-combatant status. Other states soon followed. Then the church sent G. and Andrews with letters from various state governors to apply for the non-combatant status for the federal government in Washington, D.C. Thus it was that the September 1864, the United States government recognized Adventism as non-combatant church. Diyan, no? Theoretically, that meant that if its member did get dropped, they would not have to bear arms to kill enemies.
But in practice, non-combatant drafts often meet with opposition and traits. On more positive notes, by the end of war, non-combatants could serve as medics both the battlefront and in hospitals. Adventurers were happy with the arrangement since it freed them from taking the lives of others, and it was lawful to do good to others on Sabbath. From that time forward, the non-combatant medical role became a standard for Seventh-day Adventist draft or practice. But the denomination is still prone on volunteer service. In fact, several volunteers during the latter days of the Civil War were disfellowship, even though some probably, including Elijah White, to ensure that was proper course. God is people to merely things strictly spiritual, but also their dealings with issues related specifically to this world. For His guidance in all things, we can rejoice. So, na to ang devotional for all. Basin malimutali, so we forget, tumana kita sa mga devotional. Mga Sabbath call na dayon kita. So, in verse na kita, sabat ko sa itong mga senior youth, yung adults na itong mga professional, itong second quarter. Back to the altar, no? O niya. Ato ang lesson 13, altar call. Uy, pang bautismo may malagin eh. Unahon na ni nato ang ato ang Saturday God probation. Mga ka-apply, browse atong application mga ka-apply. Iset sa Play Store, no? Sabbath call 1 PM. Ma-download sa ato ang Play Store. Download and install. I-open, no? Ang home sa ato ang inverse. Kung na sa home. I-click dayon ato ang lesson 13. Pag-click ana, magkita dayon kita, no? Itong altar call. Sa atong letterheads. Uy, sobri malagi ni. Sobri. Welcome kita sa Saturday, no? June 21, God probation. Pabasa din Isaiah 6. Pila man ka? Kanang verses ang Isaiah 6. Mubo raman di ay ni. 13 na ka verses ato basahon. In the year of King Uzziah, kang Uzziah ni died, I saw also the Lord sitting upon the throne of the high and lifted up, and strengthened the temple above. He slew the seraphims, and each one has 6 wings. Yung seraphim. With the 2 he covered his face, and with the 2 covered his feet, and with the 2 did fly. And one cried unto another, and said, Holy, holy is the Lord of hosts. Tulo kay balik ka holy, no? Holy, holy, holy of hosts. The whole earth is full of glory. Mob at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man unclean lips, and dwell in the midst of the people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having live call in his hand. Ay, morning, send me na po ni.
which had taken with the tongue from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo hath touched my lips, and thy iniquity taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not. O maura ba nang maisog niya nga sulti, no? Nakadungog pero wa makasabot. And say ye indeed, nakakita no, but perceive not. Make thine heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, Lord, how long? Oh, nangutana siya, no, kaya hang pagwali niya, imbis i-convert, dili, no? Mga pahamatngon kanus ako, no? And he answered, Until the cities was without inhabitants, and the house without man, and the land be utterly desolate, and the Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. But yet it shall be a tent, and it shall return, and shall be eaten as the teal tree, as an oak. The substance is in them, where they cast their lives. So the holy seed shall be the substance. Therefore, mo na ang mensahe ni Isaiah, no, nga imbes makonvert, nangutana siya nga kanus-an niya hunungon, no, pero wala may makonvert, hantod nga mawala gikunong inhabitants of the earth. Hello, kailala kuan. So ato basahan diri ang ihang insight. Confirmation. Have you had life experience where God's provision is undeniable? I saw God's work mightily when my wife, I wanted to purchase a home. The realtor had shown us several places, but none of them seems just right. We saw the house online that excited us, but our realtor refuses to take us to see it. She explained that it was a bank-owned house that had been on the market for years because the bank wouldn't accept any offers. We kept bugging her until finally gave in and took us to see the house. The years had not been kind to the property. The trees and lawn were overgrown, and animals had gotten inside the house was raked. In spite of that, we felt like it was the right house for us. Gusto ito nila nga balay, no, or yuta mailaha. Pero bisan pag grabe na lang pagpaningkamot na hatag sila, pero na ako na yung mga kuan, no, nagka puyo mga animals. We told our realtor we were people of faith. If God wanted us to have that house, it would be ours. Ano bang could stop it? After convincing our realtor, we proceeded to make the bank an offer. To everyone's surprise, that the bank accepted it less than a week. At the closing meeting with the realtor, title company representative, and several other people, and lead prayer for the Thanksgiving for the miracle God
had performed. I then gave each of them some Christian literature to show my appreciation for what God had done. After I finished, the executive exclaimed, "Well, this is the first. I've never been to a closing like before. When we see God move, how can we not speak for Him?" As we close our study this quarter, we will hear, mag-close na no, God's call to raise from our altar of worship and embrace His mission to the lost. So, ang inscribe mga classmate, try that sa Isaiah 6, verse 1 to 8. That, translation of your choice, if you are praise or time. Katong naisirapin, no? Write out verse 8. You may also write the passage in your own words or outline the mind map, the chapter. Ang verse 8. As I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Then said I, "Her I send me." Kadto day ano, hagipasensya. So, mauna ang Saturday, lago kita Sunday. A turning point. Uy, turning point ko no, English. So, at this juncture, maka-information ano, ato ang makapamahaw diya sa iyang late nga pagmata, makapamahaw. Sa paniod to, makapaniod to na po, panihapon, makapanihapon. Og sayo, atong kagabion Palisay City, Udson, IBJs, makakauno. Og pangatalog, gatasing kaping, watering, comfort. Walain pa kamudihan no, sa inyo hang makalanon, kaya ba na magtatakalanon, respetohanon. Turning point ko na, English. Nga portion. The prophet Isaiah served as God messenger to southern kingdom of Judah. Scholar by Isaiah tenure as a prophet lasted close to 60 years. Ay, years ko na si Isaiah. Isaiah is one of the preeminent Old Testament prophet because of the wide historical prophetic sweep of the book and the beauty of his writing. The first verse book introduces his ministry as a spanning reign of 4 kings of Judah: Josiah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Ay, 4 kings din na pulihang sa baybayan, no? Sa Judah. Ang panglast si Hezekiah, the prophet ministry began when King Josiah died. Mabasa dito sa Isaiah 6:1, no? Which occurred 740 BC and signaled a turning point in the nation direction. At the same time, the Assyrians were developing a personal military presence that would one day sweep the northern kingdom of Israel into captivity. 2 Kings 17, no, verse 6. So Isaiah 6 began with the Isaiah at the temple in Jerusalem. No doubt worshiping God, the experience left him nearly as faithless. God appeared in his heavenly throne room, high and lifted up with the train of his robe filling the temple. Paul, no, sa verse 1, Seraphim punctuated the sense, exchanging praise as trying to outdo each other. Holy is the Lord, he sang, the whole earth is full of his glory. Sa verse 3. The foundation began to shake, and smoke filled with the temple.
The sense was so overwhelming that Isaiah cried out, "Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and an act of grace and mercy." God dispatched one of the seraphim touched his lips, removed his iniquity and poured his sin. What an amazing God we serve. Isaiah's response to God's grace was a heart ready to do whatever God wanted. When God asked for someone to go on his mission, Isaiah responded, "Here am I, send me." Isaiah learned more about the mission sa verse 9 og 10. God will send message to the people, but they would continue to do what they had always done. Not listen, they would see God's movement, but they would not follow. And so Isaiah was called to deliver a message of warning, amo na ang buhat ni Isaiah, no? That who would not be headed. However, the prophet's message was not all bad news. Sa verse 13, God promised that even though destruction was ahead, a tenth of nation would preserve, a remnant would remain. That was exciting news. For from his remnant in Judah, Jesus the Messiah would come. What a wonderful God we serve. Ay, utro po na liha, no? Kang Isaiah, no? Nga ngihang pagmensahe, di kasabot ang maminaw sa iyaha, no? Pero naanay gipili daan ang Ginoo nga mauto ang makalahutay hantod nga mo tunga, no? Ang Misaya nga si Jesus Christ, no? Pero ang mensahe gid ni Isaiah dito mo warning siya hantod nga maut-ot yun tong mga nagmagahi kibali sa Ginoo, no? Di ba mo itong upat kahari ang gibanggit, no? Pati si Hezekiah, no? Napil si Hezekiah katungga hinampog pa, no? Okay po man tato naluoy ang Ginoo kay nagampo siya, mataas siyang kinabuhi. Pero nihambog ng po itong ipakita man niya itong mga kabtangan niya sulod sa iyang palay, no? O, wala gid kanahi ang Ginoo ato, ano? Kupanguha iyang makabtangan pati kuha iyang kinabuhi, no? Nana dito prophet Isaiah ato, no? Kay kabalo siya sa kanang kapalaran nga di mamati ang mga tao, no? Sa iha, daghan gyapoy kadautan, no? Pero nagprepare ang Ginoo na ay remnant gihapon niya nga mamati sa iha. Pero ang yang hatagan og charge si Isaiah dito di mamati sa iha, no? Di ba? Makadungog sila, di kasabot, makakita sila, di ba, no? Pero ang Ginoo gapaigo siya tao, no, nga kakampi na niya, no? So journal na kita mga classmates, memorize your favorite verses from Isaiah, say write out multiple times to help with memorization. How would you feel if you saw God's glory like Isaiah did? Why would Isaiah go on God's mission? And they knew ahead time that there would be limited result. Manadayin kita sa inverse. Largo kita sa atong sabat ko sa atong mga junior yot nga marag mga hamtong. Atong second quarter bonus freedom. Ato ang lesson 13. Ambot nga nung inani ni. Pang English, no? Use base. B ba katong B nga B to be honest, di ba? To be honest, no? Use base and has been, no? O say kuni kanino nga na base, no? To be honest nya to been honest, no? Actually, no? Sunod na nato na
differentiate no unsay connect sa B, unsa nang B ug unsa pud ang being, di ba no? Ang kay-text nato ayak 38:39. The man from whom the demons had gone out begged to go with him. But Jesus sent him away saying, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over the town how much Jesus had done for him. So mao na to no nga naanay charge to ang na demon possessed nga magtestify siya no kay kung mag-uban-uban pa siya kan Jesus Christ dili pa siya ka-testify no kay ang bida man gyud kung mag-uban siya kan Jesus Christ sa Jesus lang yun unsa pagka kita og maayo ang nabuhat sa Ginoo sa imuha no mao na kasagaran sa ato mga niagi gyud sa mga kalisod no sila gid ang mopamatuod, di ba no? Kay dito day naghatag nga charge sa demon possessed no nga unsay nahimo kibali sa Ginoo sa imuha no. Dito ba ni sa Decapolis ba ni siya ga pagpamatuod gyud no nga giayo siya sa Ginoo no. So, dahil kita sa itong pagtuon sa Sabat, ang ipabasa, dyan. Sa 1 John 1. O niya. Verse 1 to 4, ay, sa sinugdan man siguro ni. The beginning was the word, mga ba ni? 1 John 1 to 4. That which was formed from the beginning, which I have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness and shew unto you that eternal life which was with the Father was manifested unto us. That which we have seen and heard declared we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Sumada ini siya. Mura pa nang giwali ni Pastor Perin, no? At ba sa insight? Read and respond to the voting question of what do you think. Ano, may question dito. Both section this week lesson open. We think because we are not one demon possessed or do addicts that what God had done in our lives is not real or as real as that He did in others, so that have had dramatic conversion. Think of heroes of faith, scripture who were born into it, as well as those who had dramatic circumstances surround their conversion. In today's reading, what is required for you to have testimony about what God has done for you? So kadto no ang amazing nga mga miracles. Also contemplate this thought. Through Christ we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Through the Spirit, we are given the power to live a holy life. The experience of salvation, 17 bits on 17 bilis na mas yung mabasa po, no?
So sa Sunday nga ato ang pagbasa, ang all power is given, no? Matthew 28 verse 18. So mangita kita kay JB na ay kay JB dari. Ato ang basahan, Jesus came and spake unto them. Uy, naman came and speak. Diba? Sa ito pa nagpadulong, o niya niabot, o niya gipamulong niya, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So maunang came kay galupad naman siya ani, no? Ni padulong na siya sa taas, no? Besa Matthew nga version, basig lahi ito nga version to ang galupad na siya. So kato nga maning na 11 disciple, no? Og ang kompleto gid niya nga gipamulong. And go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And I am with you always, even unto the end of the world. No? Of the world, no? Of the world. Amen. So, ang Ginoo nagakuan sa amin diha, no? Read into the story portion and use the question, and out of the story question, guide your study. This lesson portrays the power of Christ over the demons, some is sane and unreachable. But Christ has shown how no one is so far gone that he cannot save them. What part did you connect with, and what was God's message to you in the story? What is God's message to you in the text? Oh, mga ka-corner, kamoy tubag ni anak. Largo kita sa atong Sabbath call, sa atong mahabtong, kay wala ba taga sundown, no? Welcome kita sa atong expanded sundown, sa atong Bible study and a lesson study on the words. Martin lesson karon, communion with God, because of sahib theology, yung 7 part atong textualogy, vision ng presentation. 6 part na kita, Sabbath call kita sumahamtong. Ato ang second quarter precursor of prophecy, tapusan na nato karon nga tema. Kay mao na po ni ang katapusan nga tema sa atong second quarter. Allocation images and symbols og ang the image of the end, how to study Bible prophecy, no? So ato na siya pagatunan ang ato ang expanded sundown karon, mga kabro. I-browse atong browser, mga kabro. Browse Sabbath School na tabintik na tayo sa /n. Tapos mangitaon to ato ang image list, no? Nga allusion images and symbols. Ay, click dayon nato ang lesson 13. Image of the end. Makita na punta dito, na punta si Lot na Egypt diri. So ay pabasa nila Matthew 12:38-42, Jonah chapter 3 verse 5 to 10, Revelation
18 verse 4, Daniel 5 verse 1 to 31, Revelation 16 verse 12 to 19, 2 Chronicles 13, 22 to 23. Atong memory text atong balik ko nagbasa ang Jonah 1:9. So I said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Oh, ang pagpaila-ila ni Jonah, no? So introduction na kita sa atong lesson this week. This week we will be our final look at the account to help elucidated or elucidate our understanding of the last day event. This time we will look at the mission of Jonah. Ito na NIB. Oh, kan Jonah, no? The fall of Babylon and the rise of Cyrus, the Persian king who liberated God's people and enabled them to return to the promised land. As with other stories, we examine this historical account was held profound meaning for every generation, but it also had a special relevance to the final generation living before Christ's return. That is, we can mine from this historical account various elements that can help us better understand what we call present truth. Present truth, no? At the same time, we must remember one thing concerning all the stories that appear to foreshadow last day event. We must be careful to look at the broad theme, allusion, and not try to parse every details to the point of creating prophetic absurdities. As in the parable of Jesus, we should look for the major point and the principle. We should not milk every details in hopes of finding some hidden truth. Instead, we should look for the outline, the principle, and from this we can discover elements relevant for the last days. Magkunik ko na sa last days. Largo kita sa atong Sunday nga pagtuon. Reluctant prophet. Manana si Jonah, no? The reluctant prophet. A story of Jonah. Mabasa iyahang istorya sa Jonah sa chapter 1 hantod sa chapter 2. While brave believers, considerable impact many believers has found reflection for themselves. And the reluctant prophet, the story, also contains remarkable overtune of the future events. So, sa reluctant Gogel, nagpanuko. Mao din na siyang reluctant sa paydogang, nagpanuko. Ay, Bisaya niya yang hubad. Feeling of showing aversion, hesitation, or unwillingness, reluctant to get involved, also having assuming a specified role, unwillingly, a reluctant hero. Reluctant kibali, wala siya kakunik sa relax, kundi murag, wala agad siya nagpakialam, no, mana siya reluctant, no? Reluctant, no, prophets, di ba, no? Gabaliwala siya katong gisugo siya sa Ginoo, di ba? Dito siya sa lain siya nga biyahe siya lain. Di siya batan niya warag naagi siya sala sa Ginoo kay disibat siya sa lain nga lugar iyang giadto, no? Or kauban ra gihapon na siya sa revealing prophet, no, nga murag nag-reveal di gihapon nga prophets, no? Kay gisugo sa Ginoo, di siya mosugot sa Ginoo kay Ginoo bitaw ka kay balo lagi ka unsay dagan sa daning imuhang akong gisugo, di ta katumanon unsaon nimo na imuhang gipaadtuan ako kung wala ko diha, di ba? Ikaw bahala. Ano? Wala kilala balo ka. Ginoo siya, no, di ba? Kasi nga
Ha, ikaw ay bahibalo sa ako ibukog, di ba? Pero kay Ginoo ka side magid ang Ginoo no nga bisan sa iyang pagbaliwala sa sugo sa Ginoo i-connect gid siya ga mubuhat siya sa iyang buluhaton no. Murag kuan ba nga naglakaw ka sa lain nga agianan pero kung pugson gid kas Ginoo matingala ka nga nganong naa mapug ko diri. Ginoo gud siya di ba lo? Pero ang gipaigo sa Ginoo ato gikaon man to siya gipabagyo ang kanang napagig dramatic pagid nga entry nga para mapadulong gid siya sa iyang gisugo, di ba no? Kay gipabagyo pa man to ang dagat, no? O ya gilabay pagid to siya kay nagpaila naman siya nga ako sa Kahebreo, no? Na kuno siya paghadlok sa Ginoo, mo to paghadlok sa Ginoo nga ni bali wala, di ba? Ni bali wala sa kuman sa Ginoo pero iya gipakuan bagi pa dayag niya sa makuan si makuan ang Ginoo tanawa ra ka na kay kahadlok sa ako imo pang gipa-introduce diya sa mga tao pero nganong gamlay ka nagtuman sa ako karon di ba no kanang nakunik gibali ang kanang pwede na siya pasagdahan sa Ginoo no katong iyang gipabagyo. Pero kay iha gipadako manyag balik ang Ginoo sa iyang kinabuhi nga naa siya pagkahadlok. Di ba? Karon. Di ba la kalugar ang Ginoo. Gamiton ta kag balik, di ba lo? Kay imo day kung gikahadlokan ha, no? Pero di lang ka mutuman sa ako. Mo to nga gipalabay siya, di ba? Giluwas siya sa Ginoo no tungod sa iyang prinsipyo katong pagpaila niya nga naa siya kahadlok sa Ginoo. Nasayop to siya sa iyang pagpangatarungan. Di na to siya luwason sa Ginoo no pero kay nasakto man no nga ihamag yung gibalik og paggalang ang Ginoo no sa iyang kinabuhi nga naa siya kahadlok. O sa siya Kahebreo mao to siya nga giluwas siya to ang dako nga isda gibugas siya balik dito sa Ninibe no. Oya siya nga makauna-una si Jonah ba nga natuman naman ako ning gisugo sa Ginoo, di ba? Lala ako si Ninibe. Basig ka to akong gikuan nga gisulti sa mga tao nga na ako'y kahadlok. Murag makauna-una siya ba no? So sa atong inyong gibasa no sa Jonah nga chapter 1 to 4. Diha ang story of Jonah. While brief deliver considerable impact, many believers have found reflection of themselves. This reluctant prophet, the story also contains remarkable overtune to the future event. Diri pabasa na pod ang sa katong nabanggit no kan Jonah sa Matthew 12:28 to 42. Which was the story of Jonah, does Jesus refer as they address to the scribe and Pharisees? What lesson about the judgment are found? His statement. O basahin natin no ang teksto sa KJV nga version. So ato basahin. Then certain of the scribe of the Pharisees answered saying, Master, we will see the sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and idolatrous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it. Tira magigiphatag ang sign. But the sign of the prophet Jonas, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly. Kadto day ang iyang target pod nga sign no katong sa whale belly na siya no nga 3 nights and 3 days no. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Mao day to kibali no ang example nga sign 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Mao to ang sa kamatayon kibali ni Jesus Christ no nga namatay siya sa kanang Bernes sa hapon, di ba? Sabado no
O niya, Domingo, no? So nakahinuklog gibali niya na, no? In the heart of the earth, the men of Nineveh shall rise in the judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, greater than Solomon is here. O, nabanggit niya, no? Nga greater kang Jonah, greater pod kang Solomon, no? Pero kang Jonah, no? Nga na repentance dito, samot na pod sa panawagan na Jesus Christ nga makarepent gihapon ang mga tao, no? Or kanang napa sila kinabuhi madugang, no? Kaya di man pareha kan Jonah nga nagrepentance yun ang nasod, no? Pati mga hayop, no? Pero greater from Jonah, no? Nga ang repentance ang iyang gihimo, siya gid nagpakamatay sa krus, no? Para malubuhayan na po ng mga kinabuhi, no? Just declared that was greater than Jonah, and he knew the coming of the world would mean the cross, and still came to seek and to save that which was lost. Sa Yok 19:10, Jonah spent 3 days in the great fish because of his own sin. Just spent 3 days in the tomb because of ours. O tomb, di ba, no? Sa katigihapon nga kamatayon, no, nga dakong mga emotion kibali ang namugna sa dihang in the tomb of the great fish, no? Si Jonah o si Jesus Christ po sa dihang tomb of Jesus Christ, no? Nga maupod to ang pag-save niya, no? Sa earth. Today, we know Jonah as a reluctant prophet, unwilling to go Nineveh. Amo po day, no? Kunya, reluctant prophet kay mura ba po to siya kan reluctant, no? Kay ni ampo mo po itong ginawa nga pass this cup over me, no? Pero may nalang gani na saktura, no? Ano, murag mawala iyang pagkawiling ba, no? Kay ipapas man niya, no? Amo po dito na ipagka-Jonah, no? Greater from Jonah nga. Gahi ko ulo si Jonah. Napoy pagkagahi atuan ito nga sa iyahan, no? Kay ipas man niya, no? Pero may gani na bawi rapod, no? Pareha kang Jonah nga nabawi lagi hapon katong gilabay siya sa dagat, no? Today, we know that Jonah is a reluctant prophet, unwilling to go to Nineveh. From the human perspective, it is to understand that the Assyrians are an boreal regime, Assyrian moral and replete with sins, unusual cruelty, conquered people were put to death by the most cruel method imaginable. I would want to peace the prospect, preaching repentance their capital city. There's an important moment in the story that may point forward to the last day remnant movement. When Jonah he asked, so he is, he responds, I am a Hebrew, and for the Lord, the God of heaven who made the sea and the dry land. A statement much like the first angel messages of John 1:9. In giving a version, indeed, this emphasis on the Lord as one. Amid the sea and the dry land, it of course pointing him as a creator. This fact is foundational to why we should worship him, and worship as a central to the last day event.
At the same time, we too have been charged with preaching a potentially unpopular message. And it's 12 Babylon to say, come out. Here, my people, come out your people, no? Kato nga sa Babylon. Sa Revelation 18:4. As to tell the world, they must repent. A message that has almost always provoked a negative response from many people, even when delivered in the kindest way possible. Hope for us when witnessing has not received negative or even hostile responses. It just come with the job. Conclusion question, mga classmates. Tapos na day, atong tanawon balik ang ato ang panahon. Kay high ra pa nga temperature na precipitation, pero gagmay ra pud nga precipitation, no? Ang ato ang high nga temperature karon 32 degrees, ang lowest 22, kaulapan. Cloudy, na kunoy general flood advisory, no? So conclusion question. How much of Jonah do you find yourself? How can you move beyond this wrong attitude? Katukan Jonah, no? Nga, reluctant prophets, pero greater papod si Jesus Christ kang Jonah. Kung reluctant prophet si Jonah, no? Di kin makuha, no? Gipanig-ingnan ni Jesus Christ si Jonah nga reluctant prophet. Kisa pa ka na iyang masumusunod, no? Nga lagi panahon nga maabot na iyang pagka-reluctant, no? Nga imbes mutabang yun sa buhat sa Ginoo, really, no? Reluctant, no? Pero kung ang Ginoo ang magtawag nga mabuhat yun ka, paiguan yun ka niya, no? Kay Ginoo man siya, mana ang ko ano? Kamurag hagito ni mo siya ba, no? Nga walag di ko mo sunod, Ginoo man siya, iya kung pasundon, di ba, no? Murag kanang namagikuan nga dili makontrol ang Ginoo ang ato ang mga feelings, no? Or natay free will, no? Pero mo na nga na siya kagahom, di ba? Siya tanan kagahom gihatag kanako sa langit o sao man ang tanan kagahom kung basing ang free will sa usa ka tawo dili niya mabugtong, no? Mabuntog, di ba? Mo to nga bisan pag naay free will si Jonah nga reluctant prophet or gibaliwala niya ang mission sa Ginoo, no? Pero nakuan man tuno kaya malaging gipa kuan niya, no? Mo to nga bising sa panahon nga magbaliwala ta sa Ginoo, pero kung mga tarungan ta nga naa gihapon tay Ginoo, no? Sa katawhan, dako na pud ng punto sa Ginoo, no? Nga gamiton gyud kaniya, no? Kung imo siya higugmaon sa atubangan sa mga tao, di ba? Kay ningon man to siya nga ang dili dapig kanako, batok kanako, di ba, no? Nako naman to nga murag batok na si Jonah kay di gyud niya tumanon ang Ginoo, no? Pero nakita man ang pagdapig sa ihag balik kay paila-ila man siya nga usa siya ka Hebreo, no? O mao po na ang gipangita sa Ginoo, no? Nga tungod sa kalisod sa kinabuhi, kalisod, no? Pero kung kamao pa gid nato padako ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? O mobalik og control ang Ginoo, no? Kanato mao na ang ato adiha, no? Nga normal man na magay pakatawhanon, di ba? Nga mugahi ang ulo, no? Pero sa atong pagkagahi ang ulo, ato ang kanang ipaglaban gihapon ang Ginoo, no? Sa atubangan sa katawhan o makita sa Ginoo nga
dapig paghihapon ka sa Ginoo no nga matuman paghihapon ang gisugo sa Ginoo sa imuha no. So mao kana ato ang natun-an no ang reluctant prophets, di ba? So naay dili gid sa matapos sa dili no. Kay mo tapos di sa pag-oo, di ba no? Labi na gyud sa buhat sa Ginoo bising magdili-dili ka no. Pero kung dapig paghihapon nimo ang Ginoo sa imuhang pagdili, ang Ginoo mo tabang sa imuha nga mabuhat ra gihapon nimo ang puluhaton no nga kadto mo pamatuod ba no parehato ang demon possess siya nya na luwas siya sa Ginoo, di ba no? Ni pamatuod siya dili lang kay mag-uban-uban sa Ginoo kundi mo pamatuod kung unsay nahimo sa Ginoo sa iyaha, di ba? Mo na tong nadugang pud kang reluctant prophet nga si Jonah nga ni pamatuod gid siya nga gikan siya sa bagyo no, gilabay siya sa dagat, di ba? O luwas lagi siya sa isda no. So mao na ang kanang mga buhat no nga control sa Ginoo, dili lang gid ang ato ang control kundi makontrol ta sa Ginoo no. Basta anaa ka nato kanunay ang Ginoo bisan pag maglisod tas kinabuhi no. Or kadto nga makita na negative kay dautan man na kayo nga nasod nganong ako manuluwason, di ba no? Pero nabalik man no ang iyang pagdapig sa Ginoo sa dihang nagpaila siya sa katawhan. Og natuman gid niya no ang kanang gisugo sa Ginoo no. Kay bisan pa to sa Ginoo nga niya po mo siya pass this cup over me no. Pero mao lagi na no nga nagay kuan ng Ginoo pamaagi nga matuman gyud ang iyahang kanang buluhaton. So diha na kita natapos sa ato ang mga devotional ug Sabbath school. Magampo na kita, magampo sa kamong sakit nga presiding nga presence sa prayer for. Magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang pag-testify no, pag-glorify sa ato ang buhing Diyos nga hallelujah to our Messiah, the Lords of Lords and the Kings of Kings. To God all be the glory and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug sa atong tulumanon. Ang pagpamalandong sa iyang pulong sa kalamang sa gabi mao kini yung Bible study and as study on the word sa marathon lesson karon kom gibigay ko bigas sa theology yung 7 parts. Atong textualogy audio bisan natong presentation nato live of the hour. The review of the day, week review of the week, review of the last year. So dili kita alayon second to the last nga week or last na ba siya nga week sa ato ang June karon no. So mga wali kita nga semana karon, naiwali nato no sa ato ang charts. Pero sa managlahi lang nga mga zones or barangay no, ato ang alayunan atong iapil sa atong mga pag-ampo no. So anto sa gayon ang Diyos malagay may dasnan dalagon ang Diyos.